बाबा केते खासन आपन खौ बाबा बने खौ तो न बाबा कोयला फ्रे मन आपन पिउ बाबा निसे बाबा नहीं दे भंग पी पा दे सिंहंता ଏହି ଭିଡିଓରେ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏଟା ବାବାଙ୍କୁ ଖାଉ ବାବା ବି ନା ଦିଆ ହେଇଛେ ବାବାଙ୍କର ଖାଇବାଟା କେତେବେଳେ କମି ନି ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କି ବାବାଙ୍କର ଖାନା କେନ୍ତା ପଡ଼ସି ଯେ ଦେଖୁନ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କରି ସେବା କରାଯାଏସି ଏଇଟା ବାବା ଟିକେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ବାବା କେତେ ଖାଏସନ୍ ଆପଣ खौ बाबा बने खौ तो न बाबा कैलाशरे थिले 21 वर्ष तपस्या करी इटा हरिशंकर गंधमार्धन पर्वत के आसीजन आपण माने देखि पारथुबे बाबाଙ୍କୁ ଖାଉ ବାବା ବି ନା ଦିଆ ହେଇଛେ ଏଇଟା बाबा ଖାଇବାଟା କମିନି କରନ୍ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବାବା ସବୁ ଖାଇବେ ଏଇଟା ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ସେବା ଲାଗି ଏଇଟା ଜଣେ ପାଖେ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନା କେନା ଆଜ୍ଞା ଖାଉ ବାବା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ବାବାଙ୍କର ଖାଇବାର ଲାଗି ଆର୍ କାଣା ହେଲାନ ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଉ ବାବାର ଲାଗି ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା कदली खाऊ बाबा बेसी करी बाबांकर प्रिय होचे कदली तो देखुन बाबांकर सेवा लागि कदली भी गला एटा देखे जा रखी दे नाड़ नहीं टका न अंदाजी भी जा रखी दे गुडे धरा ले गुडे देखुन एटा बाबा देखुन बाबा केना खाउ जन देखुन एटा फैन 2 नंबर आलू चॉप हैला देखुन बाबा खाई दउ छन जे देखुन एटा बाबा बाबा केना खाउ जन देखुन देखुन इटा फैन का नंबर रे अच्छे हाँ दे दून बाबा खाबाटा खाली देखी पारे खाऊ बाबा शिष्य उठे जन यारे उठे खाऊ बाबा जन इटा देखुन इटा इहादे इटा आधा घंटा खेला पर इटा उठी जन खाऊ बाबा सब सरी गला बाबा खाऊ बाबा निद्रा रे पड़िबो विश्राम एबे विश्राम के जीवे बाबा पिउ बाबा नि से अपन पिउ बाबा नि से बाबा नहीं दे भंग पी पा दे सिंहंता टिके कुंजम इटा बाबा खाई सारा पर तांगर शिष्य गुटे तांगर शिष्य गुटे इटा तांगर बाकीटा इटा पूरण करूछन इटा खाऊ बाबा खाई सारा पर तांको जेन गुरु करछन इटा तांकर शिष्य उठे इटा फन खावार दे माहिर छन